players today. Pero nahin na po natin ang first team from Caloocan City. Ito na ang Bulan Family! Sayaw, Sen! One, two, three, go! B! U! L! A! N! Bulan Family! Go, go, go! Ganon ka rin, Bulan Family, hindi maaraw, bulan. Yes! Yes. Sorry. Sa Bisaya yun. Gusto po kayo, Kuya Fed? Yes, ma'am. Okay naman po. Okay na. Nakakain po ba't nakapag-practice na gusto? Yes, ma'am. Kanina lang po nag-practice. Gusto ko lang po malaman, Yes. sino po si Patrick? Ay! Nalaglag. Si Patrick. Sino po maglalaro sa inyo, Kuya Fed? Ako po at ang aking asawa na si Patty. Good luck po, Ate Patty and Kuya Fed. Galingan niyo po. Let's go, Bulan Family! Bulan! 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 Ang mag-asawang si Fed at Patty, pwesto po tayo. Yes. Hey, good Miss luck. Joey. Good luck. Choices on the board. Tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Tao, bossing. Tao po. Ulo eh. Wala, no coaching. Timer ready. 45. Give me 5 on the board. In 45 seconds, give me 5 na tao. Tagalog, parte ng katawan ng tao na inuulit-ulit-ulit-ulit. Okay. Ulit-ulit na. Fred, Okay. kalimutan mag-pass, ha? Okay. 45 seconds, go. Alak-alakan. Alak-alakan. Nandyan. Okay. Pati. Kili-kili. Kili-kili. Very good. Fred. Okay, Ngala-ngala. Ngala-ngala. Ang galing ni Fred. Pati. Pass. Pass. Fred. Dalawa na lang, no? Pass. Pass. O, dalawa rin yun. Pass, pass. Okay. Pass. Pati, ha? Oh, tatlo na. Pass ulit. Tatlo na. Dumobra na. Fred. Gulong-gulungan. Gulong-gulungan pwede, pero Hindi, wala wala. sa list eh. Pati. Kasukasuan. Kasukasuan. O na, Pwede Fred. rin. Wala. Alak-alakan. Sinabi mo na yan. Pati. Tapos na. Pass. Pass, Fred. Tatlo na eh. Pass. Pass, Pati. Pass. Ilong, tenga. Iba yun, bossing! Iba yun! Iba ba yun? Galing. Nakalimutan na yung ano. Number 3, pinakamadali Partner ni sila. Atay-atayan. Hindi ni Atay-atayan. Ayun. Baba. Baba. Oo. Dali. Oo, meron. Pero ito, 5,000. 5,000. Yung number 5, oh. 5,000, number 5. Ulit. Oh. Madali ito. Kaya kailangan, oh. Direk, sino unahin natin? Karen. Ito po si tatay. Ano po hulan niyo? Bilbil. Bill. Ay, mukhang yun. Alan Kay. Ayaw na. Alan Kay, nauna. Meron! Ano yun, kuya? Bukong-bukong. Oo. Tama rin. Miles. Tito Sen, dito po, balun-balunan. Oo, yun yung asawa ko. Pang manok yun. Dapat balon-balon. Isa pa dito. Hindi inulit eh. Tito Sen, Alak-alakan din eh. sabi po ni Miss Shirley Alak-alak ay, dapat. dib-dib. Dip. Pwede. Galing din, oh. Pero Galing din. May huli na, tumama no? na ba? Nahuli na. Okay, sino? Ito, nakahuli. Bukong. Anong pangalan mo, kuya? Anthony, sir. Taga saan? Tugigaraw. Uy, mga Tugigaraw. Congratulations! Layo pa ng binyahe. At para sa Bulan Family, 3 points. Thank you very good. Thank you. Miles, Karen, next. Ano po? Bossing Boss Joey. Wala pa po sa Pasay City. Yes, ito na ang Lopez Family! One, two, three. Nandito na kami. Oy. Lopez Family from Pasay City. Magpapakilala po ba kayo? Ay, sige po. Papakilala ko yung mga kasama ko. Ang anak kong maganda si Roda. At ang kanyang biya. Proud papa.
Rodolfo at ang aming baby boy na si Rando. Si Randolph pati sa Barangay Cinema. yeah. May talent ka ba, Randolph? Opo. Ay, anong talent Sayaw, mo? sayaw. Sayaw po. Tirahin mo, tirahin. Music! Ganda naman. Naniniwala na tayo. Pero dito po, Ate Margaret, sino po maglalaro sa inyo? Ang Bato una po. maglalaro sa amin si Ate Roda at Ate saka si Roda. Dwayne. Ate Roda and Dwayne, ready na po? Good luck! Good luck po! Lopez! 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 Rhoda and Dwayne, pwesto. Okay. Good luck. Choices on the board. Bagay, hayop, lugar, pagkain. 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 Yummy. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds. Give me 5 na pagkain. Mga madalas utangin sa tindahan. Dami na. Okay, 45 seconds. Go. Sardinas. Sardinas. Okay, delata. Kanin. Bigas. Roda. Pas. Pass. Rain. Pas. Pass. Roda. Biskuit. Biskuit. Oo, basta naman ang tindahan. Gatas. Gatas. Chichirya. Chicheria. Dwayne. Pampers. Pas. Pass. Roda. Dwayne. Pagkain. Pagkain. Pas. Delata. Dilata na nga yung sardinas eh. Okay. Dwayne. Pas. Ay, naku, ano nangyari? Ang dami. Laban lang natin. Hindi siguro umuutang ito, pabiglang ito. Baka sila may-ari. Candy. Yung bigas, di na raw pinuutang ngayon dahil mahal. Delikado, baka hindi na mabayaran. Ang dami eh. Ay, pautang naman ng ano. Okay, ano? Number 1, pinakamadali sa lahat. Pag-almusal. Itlog. Itlog. Ano ba kayo? Tapos, pang-almusal din yung pangatlo eh. Paborito ni Vic. Kape. Ayun. Paano mo lulutuin yung number 1 kung wala ka ng number 4? Asukal. Uutangin mo. Mantika. Ito, Utang na palima, mantika. 5,000 to. Yan. Ang dami. Laman lang na sindahan. 5,000 to, marami ito. O, dito tayo na una kanina. Di bumaligtad tayo. Dito tayo mauna ngayon. Madalas utangin. Miles. Asukal daw po, Tito Sen. Asukal. Alan Kay. Eto po. Tinapay. Tinapay. Karen. Sino po? Ay, kayo po, Mami. Carillo. Sigarilyo. Kinakain ba yun? Miles. Noodles, Ay, Tito Sen. pagkain. Instant noodles. Noodles. Isa pa, ikot. Isa pa, ikot. Tip. Karen. Ba't puro dito? Lipat naman tayo. Sino po? Karen. Condiments. Condiments po. Condiments. Miles. Sir, sagot niyo po. Alak daw po. Alan, ano ba, habol? Ano po yon? Alak. Manginginom ka, no? Nauna na. Masasabi lang eh. May nauna na. Kinalulungkot ko. Ay, meron na. Tito Sen, meron po dito. Oh. Hotdog daw po, hotdog. Hotdog. Isa lang, Tito Sen. Hotdog. Hotdog po. Number 5. Kalain mo, alak. Huwag niyong tutularan. Huwag niyong tutularan yan, ha? Congratulations po, 5,000 pesos. Inuman na. Congratulations po. Lopez. At para sa Lopez family, 1 point lang kayo. Pero pwede pa yan, Rhoda, Dwayne, thank you. Pwede pa yan. Huling team na. Karen, Raisa. Yes po, Bossing Boss Joey. Ready na po ang pamilya mula pa sa Taytay Rizal. At tawagin na po natin ang Obrasio Family. One, two, three, go! Obrasio! 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 Kami ang pambato ng pamilya!
bahay lang. Galing! Pwede sa Barangay Cinema. Yes. Pero dito po, sino po pambato nyo? Kami po. Si Mami Ate Banji and Ate LV. Good luck po! Oh, show! Okay. Oprasyo family ng Taytay Rizal. Pwesto po tayo. Choices on the board. Meron pang bagay, hayop, lugar. Hayop po. Hayop. Animal. Timer ready. Give me 5 on the board. 45 seconds, give me 5 na hayop. English. Mga hayop na makikita sa puno. Okay. 45 seconds. English. Go. Unggoy. Tarsier. English. Unggoy monkey. Okay, Albi. Tarsier. Tarsier. Snake. Snake. Bird. Bird. Bee. Okay, ah. Bee. Wala. Pass. Butterfly. Butterfly. Albi. Pass. Pass. Eagle. Wow. Bird na yun. Bird Dalawa na na. rin yan Dalawa na lang. Hamster. Hamster ba? Dove. Ha? Dove. Dove. Ibon na rin yan eh. Pass. Albi. Bat. Bat. Wow. Hoy! Sana na! Albi. Pass. Ay. Sana lang. Sana lang, oh. 5,000, oh. Giveaway nga yung isa eh. May clue eh. Bigyan... yung number 3? Oo. Bigyan natin sa audience yung 5,000. Hindi nila nakuha, eh. Tumama na dyan. May tumama apila na lang dito. Yung Ano? number 3, mga hayop sa puno. Hindi po lahat ng monkey na sa puno. Yung iba nakaupo lang dito. Dito. Una tayo dito, Miles, dahil tumama rito, eh. Yan. Tito yan. Sen, squirrel daw po. Squirrel. Alan Kay. Ano? Alan Kay. Ayun, si ate. Naunahan daw siya kasi kanina sa alak. Ano po yun? Tarsier. Monkey din po yun. Naunahan ka na naman. Karen. Ano po, Mami, ano po Monkey hula rin. nyo? Ano po hula nyo? Firefly po. Tito Sen. Firefly. Isa pa rito, Dito po, Miles. Tito Sen. Ano pong sagot niyo, Mami? Lizard. 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 Wala pa? Meron. Meron na. Huli. Lizard! Ay, Mami, pag tumungtong po sa stage, hindi po makukuha. Congratulations po. 5,000 Nagpadali. pesos. Supladang host. Kung tumungtong sa stage, walang premyo. Suplada, no? Malinaw. Gambot. 4 points para sa inyo. Okay, thank you. So, ang papasok sa next round ay ang Ofrasio family with 4 and Bulan family with 3 points. Yung Lopez family tatanggap ng 10,000. At para sa round 2 dash, AI Fam, Katak. Well done to the two families who made it to round 2. Ang gagaling Neo dahil hindi kayo nagpapahuli. Rock on. That's right, Lenlin. I am confident that one of these families will advance to the jackpot round. O, sige, round 2 na tayo. Sige po. Dito sa round 2, paunahan lang makakakuha ng 3 words. In case of a tie, ang time ng last word ang pagbabasehan natin. Kaya good luck, families! Meg? Okay. Ipit pa eh. Nasa mid pa eh. Ofrasio family ang unang team na maglalaro. Ano balita dyan, Miles? Karen? Round 2 na po ito. Sino po ang pambato nyo for round 2, ate? Ako po, tsaka ang anak kong Syra. Yes. Good luck po. Good luck po. Kayo po yan. Ofrasio! 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 Sino ang tagahula? Ako po. Ikaw. Pareho kayo. Dalawa kayong maghuhula. Ako po manghula. Siya po yung manghula, si mama po. Bukas na lang to, Okay. bossing. Saan mo gusto Sino tumayo? magtatanong? Ako po yung oo, hindi. At Yun. Okay. Nagkaintindihan din.
Okay, no coaching, no movements. Oh, Okay, sige. quiet lang, ha? Good luck. Pili kayo ng category. Dalawa pa. Bagay, lugar. Bagay po. Bagay. Nako. Timer ready. Give me Diretso 5 lang on tingin. the board. Timer starts now. Sa loob ng bahay. Oo. Sa loob ng bahay, sala. Hindi. Kwarto. Hindi. Kusina. Oo. Kusina. Pangluto. Hindi. Pangkain. Hindi. Inuupuan. Sala set. Hindi. Pangluto. Pangkain. Plato. Kutsara. Hindi. Pangkain. Condiments. Hindi. Sa kusina. Appliances. Gas stove. Gas range. Rice cooker. Rice cooker. 1 point. Sa loob Next ng bahay. word. Sa loob ng bahay. Oo, pwede. Pwede. Pangkalahatan. Hagdan, pinto. Hagdan. Hagdan, stairs. Ladder, hagdan. Pinto, kisame. No hagdan, coaching. Hagdan. Railings. Hagdan. Hagdan, stair. Hindi. Hagdan. Hagdan, stair. Pass. Next word. Sa loob ng bahay. Hindi. Sa labas? Hindi. Bagay. Sinusuot. Sinusuot. Accessories? Hindi. Accessories bag? Nasa bag? Sinusuot. Accessories. Damit. Damit sa pataas. Pataas. Pababa. Pwede. Pantalon. Pantalon. Underwear. Pwede. Blouse. Pwede. Blouse. Damit. Sa gitna. Pwede. Okay. Damit. Damit. Okay, damit, jacket, blouse, sando, t-shirt, long sleeve. Hindi. Long sleeve pass. Hindi. Ay, pass. Next word. Pass daw, Sa loob pass. ng bahay. Kusina. Hindi. Sala. Hindi. Kwarto. Hindi. Kwarto, kusina, sala, kwarto. CR. CR. Pantigo. Pantigo, tabo, batya, ganyan. Shampoo, mga ganyan. Shampoo, toothpaste, brush. Toothbrush, nasa lababo. Shampoo, conditioner, toothpaste. Nasa CR. Towel. Towel, nasa CR. Sink. Lababo, nasa CR. Shower. Evangeline. Pantigo, Last towel. 1 minute. Brush, toothbrush. Hindi. Pantigo, sabon. Soap. Face soap. Powder. Soap. Baby soap. Soap, sabon. Panlaba. Sabon panlaba. Bar soap. 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 Pwede Soap, mag-pass. Sabon, pass. Last word. Bahay. Nag-pass. Sa bahay. Last Hindi. 30 Sa bahay. seconds. Hindi. Sa labas. Hindi. Accessories. Hindi. Sinusuot. Hindi. Sinusuot sa bag. Nasa bag. Hygiene. Hindi. Hygiene. Wallet. Cellphone. Ganyan. Cellphone. SIM card. Charger. SIM card. Battery. Battery. Okay. Nasa bag. Cellphone. Headset. Headphone. Phone. Cellphone. Telephone. Headset. Charger. Ang bilis niya mag-pass eh. Mahirap ilagay sa Andun eh. bagyo na. Hagdan. 1 point para sa Ofrasyo. Okay. Thank you. Ito naman ang Bulan family. Ano balita dyan, Karen? Bossing Boss Joey, plano niyo po ba magpalit ng players? Yes po, ma'am. Sino po maglalaro ngayon sa round 2? Ang aking anak na si Pauline at ako ulit. Alright. So, ang natitirang category na lang po ay lugar. Kaya Yes. galingan niyo po Ate Pauline and Kuya Finn. Thank you. Go, Bulan family! Sino ang taga-wala? Ako po. Ikaw? Okay, doon ka kay Miles. Okay. Red, Pauline. Yan, okay. Isang category na lang natitira. Lakas, boses. Lugar. Lugar sa Latvia. Asi! Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Pilipinas, Oo. Luzon, Oo. NCR, Oo. Caloocan, Las Piñas, Oo. Las Piñas City, Hindi. Caloocan City, Hindi. Mandaluyong, Hindi. Mandaluyong, Muntinlupa, Nabotas, Oo. Nabotas City, Hindi. Mandaluyong City, Hindi.
Caloocan City? Hindi! City ba to? Oo! Caloocan City, Las Piñas City, Mandaluyong City, Muntinlupa City, Nabotas, Malabon. Oo! Malabon City. Sorry, bossing. 1 point. Next word. Pilipinas. Hindi! International. Oo! Amerika. Hindi! Europe. Oo! Botswana. Hindi! Europe. Oo! Italy, Germany, Oo! Greece, Hindi! France. Hindi! Italy. Oo! Italy. Lugar sa Italy. Lugar sa Italy. Hindi! France, Greece. Oo! France, Oo! Paris, Oo! 2 points. Next word. Pilipinas, Oo! Ay, hindi! International, Hindi! General. Hindi! Pilipinas, Hindi! Luzon, hindi. Hindi! Visayas, Mindanao, Hindi! hindi. International, Hindi! pass. Next word. Pilipinas, Oo! Luzon, Oo! Visayas, Region 1, Huwag niyo Hindi, papalitan hindi, to, ha? Huwag niyo Region papalitan. Hindi! Region 4. Hindi! Siya huhula, bossing. Pilipinas yan, ha? Pilipinas. Oo. Alam mo, Hindi! Yun. pass. 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 Last word. Dalawa na yung hindi Mindanao alam. yan. Last word. Pilipinas. Oo! Luzon. Oo! Luzon. Oo! Car. Hindi! Baguio, Benguet. Hindi! Region 1. Oo! Ilocos Norte, Ilocos Oo! Pangasinan. Bulan family. 3 points. So kayo ang pasok sa jackpot round. Yeah. O Prasyo naman ay tatanggap ng 10,000 pesos. Thank you for joining. At para sa Jackpot Round Dash, AI Fam, come back. Family. Ladies and Dom. Congratulations, you made it to the jackpot round. My honey Jiaozi called and wishes you good luck. Sinautot si Mami Hindi, Josie. Bark out yun. Regards din kay Mami Josie. Bark Pati out. may mga bate. AI Fam, explain nyo na yung mangyayari sa Jackpot Round. Yes, Ate Len. Here in round 3, words can come from any categories. You may pass pero hindi na pwedeng balakanang words. Tash. Yes, Ate Lenlen. Kapag nakakuha ng 1 word, you will win 20,000 pesos. Pero kapag 2 words, 30,000. And if you get all 3 words, jackpot prize of 50,000 pesos awaits you. Kaya, kilingan niyo families at good luck. Next. Yes. Okay. Laban-laban lang. Karen, ano? Wala nang magpapalit? Hindi na po ba magpapalit? Nako. Wala na po. Sure na po kayo? Sure na sure! Promise? Sure na sure! Sure kayo? Final na. Palit tayo. Sigurado, ha? Opo! Sigurado! Talaga po. Okay. Ayaw niyong palitan ito sa Fed? Galing yan! Baliktad. Ayaw? Okay na po! Okay na! Okay na. Opo! O, sige. Bahala kayo. Okay, Fed. Balik ka na sa pwesto mo. Okay. Okay, awet. Okay ka lang? Opo. Parang hindi, ah. Ready na ready. Okay. Good luck. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Tao. Oo! Pangalan ng tao. Hindi! Parte. Oo! Ulo. Oo! Ulo hanggang balikat. Oo! Galing to. Buhok. Hindi! Anit. Hindi! Noo. Oo! Oo! Noo. Oo! English. Oo! Forehead. Oo! 1 point. Next word. Tao. Hindi! Bagay. Hindi! Hayop. Hindi! Lugar. Hindi! Pagkain. Oo! Solid. Oo! May sabaw. Hindi! Sarsa. Hindi! Piniprito. Hindi! Agahan. Hindi! Liquid. Hindi! May Pwede. sabaw. Hindi! Liquid. Hindi! Agahan. Hindi! Tanghalian. Hindi. Hapunan. Hindi. Merienda. Hindi! Iniinom. Hindi! Pass. Pass. Next word. Tao. Oh! Hindi! Hayop. Hindi! Bagay. Hindi! Lugar. Oo! Pilipinas. Oo! NCR. Hindi!
Luzon. Hindi. Visayas. Ay, oo. Luzon. Hindi. Ay, oo. Luzon. Coaching. Audience. Coaching. Baguio, Benguet. Hindi. Apayao, Hindi. Abra. Hindi. Region 1. Hindi. Ilocos Sur. Hindi. Region 2, Cagayan Hindi. Valley. Hindi. Cagayan, Batanes, Bataan. Hindi. Central Luzon. Oo. Aurora. Hindi. Aurora, Bataan. Hindi. Bulacan. Hindi. Nueva Ecija. Hindi. Pampanga. Hindi. Angeles City. Hindi. Sambales, Tarlac, Olongapo City. Hindi. Sambales City. Hindi. City ba to? Hindi. Region, Central Luzon yun, ha? Region 3 yun. Region 4, Calabarzon. Hindi. Ay, Region, oo. Calabarzon. Oo, pwede. Calabarzon. Pwede. Cavite, Laguna. Pwede. Batangas. Oo. Rizal, Quezon. Oo. Last Oo. Quezon 1 City. minute. Hindi. Lucena Oo, City. Pwede. Hindi. Quezon. Hindi. Oo. Pwede. Quezon. Oo, pwede. Lugar sa Quezon. Oo. Pwede Hindi. magpass. Quezon. Hindi. Ah. Oo, pwede. Quezon. Oo, pwede. Pwede. Puti. Diretso Lucena tingin. City. Hindi. Diretso tingin. Audience. No coaching. Quezon. Ano sa Quezon? Go, Kuya Fred. Diretso tingin po. Sige, pass. Next Ay, word. Quezon. Next word po. Sige. 30 seconds. Pilipinas. Hindi. Pagkain. Hindi. Hayop. Oo. Hayop. 4 ang paa. Hindi. 2 paa. Hindi. Maraming paa. Oo. Insekto. Oo. Lumilipad. Oo. Mosquito. English. Hindi. Tagalog. Oo. Lamok. Langaw. Hindi. Sa loob ng bahay. Pwede. Peste Hindi. sa loob ng bahay. Hindi. Sayang, galing pa naman ni Paulie, no? Talagugo. Sa Lagumba. Quezon Province Province. pala. Oh, Malapit. Wala kasi sa ano, Calabarzon. Ginawa mong Quezon City. Naka 1 point naman sila. So, ibig sabihin, 20,000 ang inyong mapapanalunan. Congratulations. Okay, maraming salamat sa mga pamilya na kasama natin. Bulan family, Lopez family, and Ofracio.